Kalian hadir, telinga kalian terbuka untuk mendengarkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kalian ada di majelis ini, hati kalian yakni hadir bersama kalian, ruh kalian hadir bersama jasad kalian di tempat yang mulia ini. Maka kelak ketika kalian keluar daripada majelis yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencucuri kalian dengan keberkahannya, dengan pertolongannya, dengan rahmatnya, dengan ridhonya. Semata-mata itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang hadir dengan jasad dan ruh kita di tempat ini. Qala sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala ala wa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. قال العلماء في التعرض هذا أن الإنسان إذا وجد مجلس ذكر، مجلس علم، صلاة جماعة، قيام الليل، تلاوة القرآن، مجلس حزب القرآن، يجلس فيه ويتعرض بقلبه لا بجسده، يتعرض بقلبه لهذه الرحمة ولهذا الخير من الله جل جلاله. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada waktu-waktu khusus yang mana Allah menghujani hamba-hambanya dengan rahmat, dengan pengampunan, dengan anugerah Allah yang luar biasa. Waktu-waktu khusus tersebut salah satunya ketika sholat berjamaah, qiyamul lail, hadir majlis-majlis seperti ini lah, untuk menghadang curahan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, untuk menghadangnya bukan dengan jasad kita, bukan dengan pikiran kita, tapi untuk menghadang itu semuanya yaitu dengan hati kita dan sanubari kita hadirkan pada saat ini. وخصوصا هذا المجلس المبارك الذي له سند خاص إلى سيدي الحبيب عمر، إلى مشايخنا، إلى الشيخ أبو بكر بن سالم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، أسس على تقوى من حبيبنا منذر بن فؤاد المساوى عليه رحمة الله، ثم خلفه في هذه البلد المباركة كي فخر حفظه الله وجعله إن شاء الله صحة وسلامة وعافية إن شاء الله، وجعله الله ذخر لهذه البلد المباركة. خصوصا هذا المجلس المبارك له أسرار خاصة، له أنوار خاصة، له بركات خاصة من الله سبحانه وتعالى. Terlebih khusus lagi kalian hadir di dalam majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana majelis ini langsung bersambung dengan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang dimana kalian para jamaah majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki cahaya khusus, perhatian khusus, yakni rahasia khusus daripada yakni guru-guru para masyayikh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, daripada Sayyidil Habib Munzir bin Fuad al-Musawa, yang dimana mereka semua Sayyidil Habib Umar, yakni Sayyidil Habib Munzir bin Fuad al-Musawa tidaklah yakni mendirikan majelis Rasulullah ini semata-mata, kecuali beliau semua membuat majelis ini, mendirikan majelis ini atas dasar apa? Atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus hendaklah kita bersyukur dengan hadirnya guru kita di daerah ini, di tempat yang mulia ini, Al-Ustaz Fakhrul Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah yakni menjaga beliau untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau yakni pengemban cahaya di tempat di daerah yang mulia ini. نحن في هذا المجلس المبارك حضرنا وما نخرج، حضرنا سويعة ساعتين، أقل من ساعتين أو غير ذلك، بعد ذلك نخرج. خروجنا من هذا المجلس المبارك يتفاوت، يتغير. هذا كثير حسنات، هذا كثير درجات، هذا كثير أنوار، هذا كثير أسرار، على نياتكم ترزقون. Dan setelah ini kita akan keluar dari masjid ini, tentunya kebaikan, anugerah yang kita dapat ini berbeda-beda. Ada yang Masya Allah dapatnya sangat banyak sekali, ada yang dapatnya sedang, dan bermacam-macam. Itu semua tergantung pada niat kita dan hati kita untuk mendapatkan anugerah ini. ولذلك ما أسست هذه المجالس إلا لترفع لنا الدرجات، ما أسست هذه المجالس إلا لتزداد لنا الحسنات في الدنيا وفي الآخرة، وما أسست هذه المجالس إلا لتتنور القلوب بأسرار الله بأنوار الله جل جلاله. Tidaklah diadakan majelis ini, tidaklah dibangun majelis ini kecuali untuk apa? Kecuali untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah dibangun majelis ini kecuali untuk apa? Untuk memperbanyak kebaikan kita di dunia dan di akhirat di hadapan Allah
المجالس المباركة. Tidak perlu diragukan lagi, ya. Jangan diragukan lagi ketika kita benar-benar hadir dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan niat yang jujur, maka Rasulullah SAW juga hadir di tengah-tengah kita. Dan kalaupun kita punya hajat, maka kita sampaikan hajat kita di majlis ini, insya Allah semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. ولذلك العلماء والأولياء والصالحون يقولوا إذا أردتم حضور مجلس ذكر أو مجلس علم أو مجلس صلاة على النبي محمد احضر ب5 أشياء. Oleh karena itu, yakni para ulama, para orang-orang soleh, mereka mengatakan apabila kalian hendak hadir ke dalam majelis ilmu, hendak hadir ke dalam majelis zikir, hendak hadir ke dalam majelis sholawat, hendaklah kalian hadir ke majelis tersebut dengan membawa 4 sebab, 4 syarat, 4 niat. 5 sebab, 5 syarat. 5 علامات أو 5 أشياء تحضر بها إلى هذه المجالس المباركة. 5 hal ini yang perlu kalian bawa ketika menghadiri majlis-majlis mulia seperti ini. قلب حاضر وعدل حاضر وشوق إلى هذه المجالس. قلب حاضر وعدل حاضر وشوق إلى هذه المجالس ونيات عظيمة وترقب القبول من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله القبول في هذه المجالس المباركة. Apa 5 hal tersebut? 5 hal tersebut adalah qalbun hadir. Hendaklah kita hadir di dalam majelis seperti ini membawa hati yang hadir bersama kita. Kemudian aqlun hadir, akal yang hadir bersama kita. Kemudian kemudian yakni membawa rasa rindu untuk kembali senantiasa duduk di majelis-majelis seperti ini. Dan yang keempat adalah niat yang kuat, niat yang baik, serta yang kelima adalah mengharap mendapatkan qabul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. ما معنى قلب حاضر في هذه المجالس المباركة؟ Apa artinya hati kita ini hadir di tempat mulia yang seperti ini? قلب منكسر، قلب حاضر مع الله لكن لا يرى لنفسه شيء، لا ينظر لنفسه شيء. أنا ليس فلان، أنا ليس فلان، أنا المذنب، أنا العاصي، أنا الحقير، أنا البعيد، أنا الغافل، أنا. فإذا نظر إلى نفسه بعين الاستحقار يقين بصدق في قلبه، نظر الله إليه بعين الرضا والارتفاع والدرجات. Yang dimana apa maksud daripada hati yang hadir? Hati yang hadir adalah ketika kita hadir di majelis seperti ini, pasang hati kita bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa, bahwasanya kita ini tidak memiliki apa-apa, bahwasanya kita adalah makhluk yang paling hina, makhluk yang paling bejat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Ketika hati kita seperti itu, hati kita merasa kita ini bukan siapa-siapa, kita adalah orang yang paling berdosa di alam muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan kasih sayangnya, dengan pandangan maghfirahnya. القلب الذي يحضر مجالس الذكر، القلب الذي يحضر مجالس العلم، القلب الذي يحضر مجالس الصلاة على النبي محمد ويظن فيه أنه فلان، أنه ابن كيائي، أنه ابن كذا، أنه كذا، أنا سيارتي كذا، أنا جوالي كذا، أنا كذا، أنا عالم، أنا حافظ، أنا داعية، أنا. يقول سيد الحبيب عمر: ما ذاق الهنا من فيه ركزة أنا، ما يذوق الهنا ولا الرحمة ولا تنزل عليه الرحمة من في قلبه أنا خير من فلان، أنا أفضل من فلان. Tapi ada beberapa orang walaupun hadir majelis seperti ini tapi mempunyai rasa sombong, yaitu menganggap saya ini anaknya kiai ini, saya ini Masya Allah mobil saya bagus, saya ini anak sultan, saya ini anak terpandang, bapak saya ini jabatannya seperti ini. Datang ke majelis seperti ini kok merasa saya merasa lebih baik daripada yang lain, maka katanya guru mulai saya Umar bin Hafid, maka orang tersebut tidak dapat apa-apa, maka orang tersebut justru pulang membawa kerugian yang besar. فمن أراد نزول الرحمة على قلبه فليحضر بانكسار بتواضع. من ظن أنه لا شيء فهو عند الله شيء. Bahkan dikatakan oleh karena itu kata beliau, hendaklah orang yang hadir di majelis ini pasang hati yang tawadhu, pasang hati yang rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan barang
siapa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyangka dirinya, oh ya Allah, saya ini adalah hamba yang hina, saya ini adalah hamba-Mu yang suka melakukan maksiat, maka ketika orang tersebut menganggap di dalam hatinya dia tidak memiliki apa-apa, maka orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ومقصود أن الإنسان يترقب القبول في هذه المجالس أنه يشتاق إلى المجلس القادم، يشتاق إلى المجلس القادم بشوق، برغبة، بنية صادقة. متى يأتي مجلس رسول الله؟ متى يأتي مجلس كذا؟ أين المجلس اليوم؟ أين المجلس الليلة؟ يبحث عن مجالس العلم لأن قلبه يشتاق إلى هذه الأنوار وإلى هذه الأسرار أشد من شوقه إلى الماء البارد والطبرات. Salah satu tanda bahwasanya amalan kita diterima, dikabul ketika hadir majlis seperti ini, yaitu ketika besok lagi hati kita ini merasa rindu, hati kita ini merasa kangen. Kapan sih jadwal MR lagi? Kapan sih jalsah Isnin lagi? Malam ini jadwalnya ngaji itu di mana? Pingin hadir di majlis-majlis, ya. Bukan hadir di majlis pingin makan kebuline, pingin jajan enak-enak, enggak. Tapi mereka orang yang kabul di dalam majlis itu pingin apa? Pingin merasakan lega dalam hatinya ini melebihi sesuatu dunia yang tidak ada nilainya. ومن علامات قبول المسلم في هذه المجالس المباركة خصوصا هذا المجلس المبارك أنه في كل أسبوع يأتي بواحد جديد، دعوة إلى الله، تعال حضر معنا، بدل ما تحمله إلى المقهى تشرب السيجارة معه، تشرب القهوة معه في المقهى، احضر مجلس رسول الله، احضر معه في المقهى ثم احضر مجلس رسول الله، وكل أسبوع واحد جديد لعل الله ينزل رحمة على قلبه فيتغير ولي من أولياء الله بدل ما كان بعيد عن الله. Dan daripada salah satu tanda kalian mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika hadir di majelis seperti ini, kalian mendapatkan kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kalian keluar dari majelis ini, ketika kalian pulang ke rumah, kalian ajak saudara kalian, tetangga kalian, teman-teman kalian untuk apa? Untuk hadir ke dalam majelis seperti ini. Daripada kalian mengajak mereka untuk nongkrong di kafe, nongkrong di tempat ngopi dan lain sebagainya macamnya, ajak mereka pula untuk hadir ke dalam majelis seperti ini. Jadi setiap minggu kalian bawa satu orang baru untuk duduk di majelis seperti ini. Qala sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi la in yahdi Allah bika rajulun wahid tahdi ila Allah yasma' salat ala Nabi Muhammad, yasma' qasida fi madh Nabi Muhammad wa yabki, يسمع موعظة تدخل إلى قلبه يهديه الله لصلاة الجماعة، يهديه الله للاستقامة. لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من الأرض كلها. Dan keistimewaannya ketika kalian mengajak seseorang untuk hadir majelis seumpamanya, kalian lihat orang-orang yang suka mabuk, kalian rangkul, ayo hadir majelis, satu orang saja. Satu orang aja kalian diajak ke sini, kata Rasulullah SAW, itu pahalanya melebihi dunia dan seisinya, pahalanya melebihi kalian diberi nikmat, yaitu umrul ni'am, itu onta-onta yang harganya sangat mahal, ribuan onta, itu semuanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. ولذلك الذي نعرفه وعلى يقين أن قلوب أهل الأندلسية حتى العصاة حتى أهل المعاصي، قلوب أهل الأندلسية غير قلوب العرب. قلوب العرب صعب تحضر مجالس العلم. قلوب العرب رجموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنه، آذوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ولاده، أخرجوا النبي محمد من الطائف. صعب من الصعب أن يحضروا هذه المجالس المباركة إلا بالصدق مع الله كما صدق المشايخ عليهم رحمة الله وحفظ الله من بقي منهم. لكن قلوب أهل الأندلسية إذا قلت تعال بس إلى مجلس معنا عشاء، بس حضر مجلس رسول الله بيتعشى بيحضر هو أصحابه كلهم، قلوب رقيقة معكم في الأندلسية. لماذا لم تدعو الناس إلى هذه المجالس المباركة؟ Kata beliau, saya sangat yakin bahwasanya hati-hatinya orang Indonesia itu berbeda dengan hati-hatinya orang Arab di sana. Yang dimana hati-hatinya orang Indonesia itu walaupun orang tersebut ahli maksiat, walaupun orang tersebut suka mabuk, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati-hatinya orang Indonesia itu tetap lembut, tetap
cinta kepada majelis-majelis ilmu. Kita oleh karena itu kita ajak mereka semua orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mendekat ke majelis ini. Kita katakan aja, hadir majelis yuk. Nanti ada makanan, nanti ada kebuli seperti itu. Pasti mereka akan datang duduk di majelis seperti ini. Berbeda dengan hati-hatinya para orang penduduk Arab sana. Bahkan saking kerasnya penduduk Arab, mereka apa? Mereka yakni di masa jahiliyahnya mereka sampai berani melempari Nabi Muhammad SAW dengan bebatuan, sampai berani menyiksa Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi hati orang-orang Indonesia sangat lembut sehingga kata beliau, kenapa kalian tidak memanfaatkan hati orang Indonesia yang lembut tersebut untuk mengajak mereka untuk hadir ke dalam majelis ilmu yang dipenuhi dengan kebaikan. قبل سنتين أنا حضرت في هذا المجلس المبارك. قبل سنتين العدد لا زال هو ممكن أقل من ذلك. العدد كأنه أقل من السنتين الذي حضرت قبل سنتين في هذا المجلس المبارك، وكأن العدد أقل. لماذا لا نتحرك؟ نحن أهل الخير، نحن معنا راية النبي محمد، نحن معنا طريق النبي محمد، دعوة النبي محمد، ليس معنا سياسة ولا معنا شيء من أمور شهوات وغير ذلك أمور الدنيا، لا، معنا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فأنا حضرت قبل سنتين في هذا المجلس، كأن المجلس هذا أقل من سنتين. من العادة أن كل يوم يكون أكثر، كل سنة تكون أكثر. فلذلك شدوا أنفسكم، قيموا الدعوة في حالاتكم في بلادكم. أنا أخذ الناس، خذوا الناس إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينور بها القلوب. Oleh karena itu kata beliau, saya sudah kali ke majelis Rasulullah di Pekalongan ini, dan di tahun yang lalu saya melihat yakni jumlahnya banyak. Akan tetapi saya perhatikan sepertinya tahun ini pada majelis pada malam ini yakni jumlahnya berkurang kata beliau. Kenapa? Padahal kalian adalah duduk di majelis yang agung, duduk di majelis yang mulia, duduk di majelis yang langsung bersambung sanadnya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalian tega, kalian egois tidak mengajak orang lain untuk hadir dan mendapatkan kemuliaan seperti yang kalian dapatkan? Apa kemuliaan yang kalian dapatkan duduk di majelis ini? الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة النبي محمد لا تحتاج إلى محاضرة، إلى توصية. هذا له أناس، له قسم المحاضرات وأناس خصوص بالتوصيات وغير ذلك. أنت دعوة إلى الله، ادعو الناس بأسلوبك، ادعو الناس بأخلاقك، ادعو الناس بلسانك، ادعو الناس بقلبك، وادعو الناس إلى هذه المجالس المباركة، فإن دعوة النبي عظيمة ولا يقوم بها إلا عظيم عند الله جل جلاله. Dan kata beliau, hendaklah kalian mengambil peran masing-masing di dalam dakwah, menyebarkan dakwah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdakwah bukan harus kita menjadi pendai, berdakwah bukan harus kita menjadi orang yang sering bertausiah. Itu ada bagiannya masing-masing, dan itu hanya bagian kecil daripada dakwah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil bagian kalian masing-masing, ajak orang untuk hadir di majelis ilmu. Itu termasuk daripada dakwah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan dakwah Nabi Muhammad SAW azimah. Dakwah Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, dan tidak ada yang masuk ke dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW, berkecimpung di dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW illa azim, kecuali orang tersebut adalah orang yang agung, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. كثير من الناس إذا في مباراة كرة قدم يدعو الناس، اليوم مباراة جاكرتا مع جوا ما شاء الله، اليوم مباراة كرة القدم عجيب، يعلن للناس لأجل حضور مباراة كرة القدم. احضر، ادعو الناس إلى محاضرة إلى مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مجلس التعليم هذا الذي هي لتزكية القلوب وتصفية الأفئدة. Berapa banyak orang ketika ada pertandingan sepak bola Indonesia lawan apa kemarin? Korea. Lawan opa-opa Korea itu, langsung bikin status, ayo nobar, ayo nonton bola, ayo nonton bola ke stadion dan lain sebagainya macamnya. Tapi kenapa ketika kalian mendengar majelis kalian tidak bersemangat untuk menyebarkan khobar tersebut, menyebarkan kabar tersebut bahwasanya malam ini, hari ini, malam itu, hari itu akan diadakan majelisnya baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa seperti itu? بالأمس مرينا في الشارع هكذا وإذا بالناس زحمة، باركر ما شاء الله كثير. ماذا؟ معهم مغني كاسي مكشوف العورة، معهم راقصة ترقص أمام الناس، يدعو الناس تعالوا وين معنا اليوم فلان بنت فلان ترقص تغني. عجيب، تدعو الناس
Kata beliau, kemarin saya ketika berangkat ke satu acara itu di jalanan saya melihat ada kemacetan, ada orang-orang di tengah jalan tuh, ayo parkir di sini dan lain sebagainya macamnya. Ketika beliau tanya kenapa, ada apa rame-rame ini, apakah ada majelis ilmu? Lalu saya jawab, itu ada konser. Ada konser tuh, ada konser di event itu. Lalu kata beliau, kenapa orang-orang lebih senang mengajak orang lain untuk menghadiri konser-konser seperti itu, yang dimana penyanyinya membuka aurat, penyanyi perempuan bernyanyi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, membuka auratnya, yang dimana banyak mudaratnya, banyak keharaman Allah terjadi di dalam konser tersebut. Kenapa orang-orang lebih suka mengajak orang lain untuk berkumpul di tempat keburukan, akan tetapi mereka tidak senang ketika mengajak orang-orang untuk duduk hadir di majelis yang mulia ini. Khulafa Nabi Muhammad aqwa min khulafa syaitan. Jadi haruslah kalian menanamkan keyakinan di dalam hati kalian bahwasanya khalifah Nabi Muhammad, pengganti Nabi Muhammad itu lebih kuat, itu lebih agung di hadapan manusia ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan penggantinya para syaitan. Insyaallah nurid nahdhur fi السنة القادمة والتي بعدها الشارع هذا مغلق، كل البيت هذا من الرجال من النساء ملآن بسبب كل واحد يأخذ صاحبه، كل واحد يأخذ جيرانه، كل واحد يأخذ أهله إلى هذه المجالس المباركة. Kata beliau, dan saya berharap di tahun-tahun yang akan datang, kata beliau, saya melihat majelis Rasulullah SAW ini dipenuhi oleh orang-orang yang datang, sehingga jalan di sono ditutup, jalan di sini ditutup, tukang parkir di mana-mana, nawari parkir dan lain sebagainya macamnya. Caranya apa? Caranya dengan setiap daripada individu daripada kalian membawa orang baru di setiap minggunya, ajak teman kalian dan lain sebagainya. Habibana Munzir rahimahullah kan يحضر مجلس المليون، نحن ما بلغنا حتى 500-600 هكذا. Kata beliau, Habib Munzir bin Fuad al-Musawwar, Allah yarham, beliau sekali membuat majelis yang hadir bisa sampai berjuta-juta. لذلك نكون همتنا اتصالنا بالمشايخ هؤلاء، اتصالنا بهؤلاء، نساعد يا فخر جزاه الله خير في هذا المجلس، نتعاون نتساعد معه حتى يكون المجلس أوسع وأكبر والفائدة أعم وأعظم. Oleh karena itu hendaklah semangat kita sambungkan pula dengan semangat para guru-guru kita, dengan semangat para masyayikh kita, dan kita bantu guru kita Ustaz Fakhrul untuk mengembangkan majelis Rasulullah ini. Kata beliau, semoga Allah jaga beliau. Amin. ليس الكلام فقط للرجال، حتى للنساء الحاضرات في مجلس رسول الله، الكلام للنساء كل اسبوع حضري انت واحده 2 3 4، فالنساء اندونيسيا اقرب الى الله سبحانه وتعالى. Dan kalam ini, kata beliau, perkataan ini bukan saya sampaikan hanya kepada jamaah laki-laki saja, tetapi kepada akhwat, kepada jamaah perempuan saya sampaikan kalam ini. Ajaklah wanita-wanita yang baru setiap minggunya untuk hadir dan duduk di majelis yang mulia ini. Nasallallahu alaihi wa lakum al-qubul fi hadha al-majalis al-mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan qabul dengan duduknya kita di majelis ini. Wa yahdhur insyaallah yanzur Rasulullah ila qulubina wa nahnu fi majlisih alaihi salatu wassalam bi'ain ridha wa bi'ain al-'inayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Rasulullah SAW di tempat ini, dan ketika Rasulullah SAW hadir di tempat ini, di majelis ini, hati kita pula hadir menghadap Rasulullah SAW. Nasallallahu al-qaimin ala hadha al-majlis al-mubarak, al-musa'idin li fakhr, al-munshidin wal-qari'in, ashab al-hadra, al-musawwirin, alladhina yabthun fi al-YouTube wa ghayr dhalik wa ghayrha min al-Instagram. Nas'al Allah lahum insyaallah kamal al-'inayah wal ri'ayah fi khair wa lutf wa 'afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan guru kita Ustaz Fakhrul beserta orang-orang yang senantiasa setia membantu beliau, yakni baik orang-orang yang munsyid, orang-orang yang bermain hadroh, orang-orang yang mengatur multimedia dan lain sebagainya macamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki Rasulullah SAW memandang kepada mereka dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan keridhaannya. Nasallallahu an la yaj'al ahad fi hadha al-majlis له حاجة في قلبه لا يستطيع قضاؤها. نسأل الله بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أن يجعل علامة قبول رمضان أن تقضى حاجاتنا في هذه المجالس المباركة. Dan semoga tidaklah orang, setiap individu yang hadir di majelis Rasulullah ini memiliki hajat di dalam hatinya. Semoga dengan dengan keberkahan majelis Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan
Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu semua keharaman itu daripada pandangan ومن Allah. كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعل هذه الساعة ساعة قرب إليه جل جلاله. Semua dan orang-orang yang masih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keberkahan majlis Rasulullah, dengan waktu yang mulia ini, Allah mendekatkan kita semua kepada pencipta kita yaitu Allah. ونغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي ذنوبنا ويتقبل دعوتنا ويقبل إلينا الله سريعا يشفي بها